+2 द्वितीय वर्षर समस्त छात्र छात्री मानक मु स्वागत करुछि पिले 2 मार्किया और 3 मार्किया रो सिलेक्शन क्लास रे नंबर 1 रे पिले 2 नंबरिया 3 नंबरिया सिलेक्शन क्वेश्चन निश्चिंत भाव रे आर भितर आसीबा परीक्षा रे पिले एमआईएल ओडिया रो हमर टार्गेट अछि पिले माने 95% रखिया पई कि एई भिडियो रे बा एई क्लास रे हमें पढिबा जी 2 नंबरिया और 3 नंबरिया रो सिलेक्शन क्वेश्चन पिले सिलेक्शन क्वेश्चन देखंतु एटी तुम सामने रे प्रथम प्रश्न मन रखिथिबो पिले माने 2 मार्किया 3 मार्किया कला बेले पिले बार बार कहूची तुम माने कौन करिवो ना विषय ना राइटर ना निश्चिंत भाव रे रखिबो पिले माने एटी तुम सामने रे प्रथम प्रश्न प्रबंध अछि जीवनर परम काम्य कोन ना प्रबंध होची पुष्पपुर वर्षावरण रे प्राबंधिक होचंदी कृष्णचंद्र पाणिग्राही रे पिले प्रबंध होची पुष्पपुर वर्षावरण आ प्राबंधिक होचंदी के पिले माने ना किए ना हमर कृष्णचंद्र पाणिग्राही हला तो सदार्चित धन रे निज अर्जित धन रे सदार्चित धन रे कोन करिया सुंदर स्वास्थ्य निर्मल मन मानव जीवनर परम काम्य सुंदर स्वास्थ्य एवं कोन होइजो पिले माने ना स्वास्थ्य निर्मल मान मन मानव जीवनर परम काम्य ओके तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन रही देखिबा तुम सामने रे एटी अछि तो ख नंबर प्रश्न पिले माने गोटे सेकंड पिले माने गोटे सेकंड ठीक अछि जीवा केउ देशर गुण अपेक्षा प्रोपागंडा ही विशेष काम करे रे पिले केउ देश रे ना विषय होची तीन दंड रे लेखक होचंदी भुवनेश्वर बेहेरा जेउ देश रे जनता निज अधिकार तथा कर्तव्य ज्ञान संबंधर अज्ञ से देशर गुण अपेक्षा प्रोपागंडा ही विशेष काम करे से देशर किए काम करे ना गुण अपेक्षा प्रोपागंडा ही विशेष काम करे नेक्स्ट क्वेश्चन पिले माने मौलिक पुस्तक लेखा नहले कौन हम मौलिक पुस्तक लेखा नहले विषय होची स्वाधीन देशर शिक्षा चिंतार लेखक होचंदी गोलक बिहारी दल पिले जो देशर मौलिक पुस्तक लेखा हो पारिबो नाही जो देश रे से देश रे मौलिक चिंतार स्फुरण हो पारिबो नाही जो देश रे मौलिक पुस्तक लेखा हो पारिबो नाही से देश रे कोन हबो मौलिक चिंतार स्फुरण हेबो नाही बा होई पारिबो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पिले कोन रहिछि पिले कोन कले पिला माने कौन कले शिक्षा योजना मध्य समन्वय रही पारिबो पिले विषय होची स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता लेखक होचंदी गोलक बिहारी दल योजना जतिकी आग्रह करिया को हबो हमकु योजना को जतिकी आग्रह करिया को हबो शिक्षा को ताठारु अनेक गुण रे अधिक आग्रह कले शिक्षा और योजना भितरे समन्वय रही पारिबो योजना को जतिकी हम आग्रह करूचे ताठु 100 गुण रे हमकु शिक्षा को ये करिया पड़िबो नेक्स्ट उत्कल कमलर केशर बोली काहाकू कुहा जाइछि काहेकि उत्कल कमलर केशर पिले माने प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण रे लेखक होचंदी डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही नीलाचल होचंती कमलर केशर किए ना नीलाचल पिले कारण निजे लीलामयी जगन्नाथ एहाकू वास्तव स्थली पई बाछिचंती वासस्थली पई नीलाचल होचंती कमल केशर कारण निजे लीलामय जगतर नाथ जगन्नाथ याकू वासस्थली भाबरे बाछिचंती जगन्नाथ ही उत्कलर इतिहास शांति मुक्ति मैत्री भक्ति भीति सब एकाधार ही शत शताब्दी धरी पुंजीभूत हो आसी तेणु नीलाचल को उत्कलर कमल केशर बोली कहुना नीलाचल को तापर पिले माने देखंतु कोन रही लौकिक ज्ञान कहिले कौन बुझ पिले लौकिक ज्ञान कहिले आमे कौन बुझिबा ना कवि होचंदी सचिदानंद राउतराय कविता होची वार्ता लौकिक ज्ञान कहिले वास्तव समाज रो कार्य कारण युक्त जड़ वस्तुवाद ज्ञान को बुझाई पे लौकिक ज्ञान कौन ना लौकिक ज्ञान कहले वास्तव समाज रो कार्य कारण युक्त जड़ वस्तुवाद ज्ञान को बुझाई थाई पे माने नेक्स्ट कौन रहिला पे माने सीतांक मनरे की भिक्षा उदय होइतला पेले सीतांक मनरे कवि होचंदी गंगाधर मेहरे कवितारे कौन कवि कवि सॉरी कवि होचंदी गंगाधर मेहरे कविता होची पेले तपस्विन्य पत्र पंडित मानकु दान करिबा प्रसंग पेले पंडित मानकु दान करिबा प्रसंग सीतांक मनरे ए भिक्षा उदय होइतला पेले सीतांक मनरे कोन होइतला ना ए भिक्षा उदय होइतला पेले नेक्स्ट क्वेश्चन पेले जिबा निर्मम विदेशी नीति कौन पेले निर्मम विदेशी नीति कौन नाइट पिला मन अछि कवि होची राधानाथ राय आ कविता होची बड़पण
ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତିକୁ ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସର୍ବଶୋଷୀ ନୀତିକୁ ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ ନୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ରେ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ମାର୍କିଆ। ବଡ଼ପଣର ନିଦା କହିବାର ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କର ପିଲେ। ବଡ଼ପଣ ନିଦା କହିବାର ଯଥାର୍ଥ ପିଲେ। କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ବଡ଼ପଣ କବିତାରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନିଦା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହା ମଜବୁତ ବା ଭଙ୍ଗର ନୁହେଁ। ନିଦା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହା ମଜବୁତ ଯାହା ଭଙ୍ଗର ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ପୁଣ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ସଂସାରରେ ଯଶଶୀଳ ମହୀୟନ କରିଥାଏ। ଧର୍ମ ପଥରେ ଚଳି ଯେଉଁ ମହତ୍ ବା ବଡ଼ପଣ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କାଳ ବଜ୍ରଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ବଡ଼ପଣ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ କବି ବଡ଼ପଣକୁ ନିଦା କହିବା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ପିଲେ। ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମତେ ନ କରିବ ହେୟ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ରେ ପିଲେ? ନା କବି ହଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ କବି ହଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କବିତା ହଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର ପିଲାମାନେ। ଦାନ ବାରିଧି ରୂପେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି, ଦାନ ବାରିଧି ରୂପେ କାହାକୁ ଏଠି ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନା ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କୁ। ଏବଂ ନିଜକୁ ତପସ୍ୱିନୀ ରୂପେ ସୀତା ଚିତ୍ରଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିକଟରେ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଦାୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସତୀ ସୀତା ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହେୟ ବିବେଚନା ନ କରି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା ମାତା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଭାସଦ ବର୍ଗ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇଥିଲେ ପିଲେ? ଗଳ୍ପ ହଉଛି ଆକାଶ କଇଁଛ, ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ ପିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଭାସଦ ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ରାଜସେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ରାଜସେବା ନିମନ୍ତେ କଚ୍ଛପର କିଞ୍ଚିତ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରି କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ପିଲେ। କେଉଁ କଥା ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ଚରମ ପରାଜୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? କେଉଁ କଥା ପିଲାମାନେ? ନା ଗଳ୍ପ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନରେ ଗାଳ୍ପିକ ହଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପିଲେ। ଗଳ୍ପ ହଉଛି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ, ଗାଳ୍ପିକ ହଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଜୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟ ଧ୍ୱନି ଭିତରେ ରାୟବାହାଦୁର କ୍ଷୁବ୍ଧ ଚଞ୍ଚଳ ଉଠିଲେ ପିଲେ। ଜୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କି ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ ରାୟବାହାଦୁର କହିଥିଲେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଚଞ୍ଚଳ ଉଠିଲେ। ବାହାରର ଜୟନାଦ ରାୟବାହାଦୁର ଶରୀରର ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ସଳକା ପରି ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କର ଚରମ ପରାଜୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ମିସେସ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ କଥା ରେ ହସି ପକାଇ ବଡ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ? ମିସେସ ମହାପାତ୍ର ପିଲାମାନେ। ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ହଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ପୋଇଲି ମାନେ ମୂର୍ଖ, ଚାକର ମାନେ କେହି ମିସେସ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି ଡାକି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୋଇଲି ମାନେ ଯେହେତୁ ମୂର୍ଖ, ଚାକର ମାନେ କେହି ମିସେସ ମହାପାତ୍ର ଡାକି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ଖିସମିସ ମହାପାତ୍ର, କେହି ମିସ୍ତ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର, କେହି ଫିସଫିସ ମହାପାତ୍ର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମିସେସ ମହାପାତ୍ର ହସି ପକାଇ ବଡ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ପିଲେ। ମହାକାଶରେ କଚ୍ଛପ ଉଡି ଚାଲିଥିବାର ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନେ କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ ପିଲାମାନେ? ଗଳ୍ପ ହଉଛି ଆକାଶ କଇଁଛରେ, ଗାଳ୍ପିକ ହଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ ପିଲେ। ମହାକାଶରେ କଚ୍ଛପ ଉଡି ଚାଲିଥିବାର ଦେଖି ଘରଚଟିଆ ଓ ବତାସୀ ଭଳି ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଦୃଶ୍ୟର ବିମୂଢ ହୋଇଯିବେ ବେଳେ ପାରା ଓ ଚିଲ ଜାତୀୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରୁଥାନ୍ତି। ହଂସମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି ବଗମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ପିଲେ। 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆର ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପିଲେ। ଏମାଇଲ ଓଡ଼ିଆର ପିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସନନ୍ଦଟି କଣ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ପିଲେ? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସନନ୍ଦଟିରେ କଣ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ପିଲେ? ଉତ୍ତର ଦେବେ ସମସ୍ତେ। ଏଇଠି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ। ଗଳ୍ପ ହଉଛି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ, ଗାଳ୍ପିକ ହଉଛନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ପିଲେ। ଏକ ଦରବାରରେ 1923 ସାଲରେ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାୟବାହାଦୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସନନ୍ଦଟି ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଦତ୍ତ ସନନ୍ଦରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଅନୁରକ୍ତି ମହାମହିମ ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସିଂହାସନ ପ୍ରତି ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଅନୁରକ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ନଜର ପିଲେ ନିଜର। ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆର ସିଲେକ୍ସନ କ୍ଲାସ ପିଲେ। ତାପରେ ଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ହିନ୍ଦ ପିଲାମାନେ।